Ah. Ah. Gusto mo itlog? Gutom na? Opo, opo. Oh, itlog yan, oh. Salamat po. Mm. Mainit na. Mainit. Okay, Boiled mainit. egg? Boiled egg yan. Sige. Mm. Wa! Wa! Ano yan? Bakit? Wa! Malamin na. Anong marami? Bulo-bulo. Anong bulbul? Wa! Ha? Try mo. Bigyan kita ng 1 million. Sige. Oh, 1 million, no? Masarap? Masarap lagi yan. Ada juga. Soup? Soup yan, soup. Sige. 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 Oh, sige. Sige. Di, okay lang yan. Dama na. Ha? Di, wag kang giginhawa. Yan, wag kang ginhawa. Wag mong giginhawa, wag mong humutin. Hinuhumot mo kasi. Sige, you can do it. Ha? Huh? Ang kabaho. Baho. Di na baho. Baho lang yan kasi ano? Kasi Ano? manok baby sa Manok. utot. Marami utot. Maraming utot. Hindi. Sige. Ah. 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 Wala na soup. Wala. Wala na soup. Di mo. Saan? Ano mo? Ganun mo. Balat yan. Oh, yan. Oh, white. White egg. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Eh. Wanak ko. Ayaw. Sige na. Meron na face. May face na. Oh. Face. Ano ba? Ang kakimotsu meron. Sige na. Kain na. Ayaw. Ah, challenge. Ano, wag mong tingnan. Wag mong yan. Wag mong tingnan. Ah. Wag mong tingnan. Minayde. Close your eyes. Sige na. Sige na, oh. Okay na pero. Oh, ano? Sorry. Oh. Lood. Ayaw mo? Ah, hula. Ano? Hello po. Ano? Open your eyes. Oh, nag-open ng eyes. Open na eyes. Oo, ito na eyes. Kawawa na ma. Anong kawawa? Siya. Ah, si ito? Hindi. Okay lang yan. Ayaw mo? Sayang naman. Ayaw na. Gusto na barbecue. Gusto mo barbecue? Ayaw mo yan? Sayang. Pasensya na po. Oh, sayang naman. Pasensya na po.